Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back at kelas Bahasa Inggris. Well, today we are going to learn about leave taking. Ungkapan berpamitan. So, in this session, we are going to learn about the expressions of leave taking, also its responses. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan ungkapan berpamitan serta cara menanggapinya. Okay, now let's take a look. What will Batman says to Emmett? Yeah, that's good. They may say goodbye, see you later, or others. That shows expressing leave taking. Leave taking can be defined as an expression or an act with which somebody is leaving. Maksudnya adalah, ungkapan leave taking didefinisikan sebagai ungkapan yang digunakan seseorang untuk berpamitan atau mengungkapkan ungkapan perpisahan. Jadi, ketika kalian ingin meninggalkan seseorang setelah kalian ngobrol banyak, ketika kalian ingin meninggalkan seseorang terus kalian pengen pergi, atau kalian pengen berpamitan ketika sudah lama berkunjung, kalian bisa menggunakan ekspresi leave taking ini. Oke, sekarang how to take leave and response it. Bagaimana cara mengungkapkan ungkapan berpamitan dan cara menanggapinya. Here I have the list of expressions of leave taking, also the responses. When someone says goodbye, you have to say bye or goodbye. Jadi ketika ada orang yang bilang ke kalian goodbye, berarti kalian harus jawab goodbye atau bye. Okay. Next, when someone says good night, you have to respond good night. Loh, kok ada good night di sini? Ya, kedudukan good night itu tidak sama dengan good morning, good evening, good afternoon. Kenapa? Karena good night biasanya kita pakai ketika kita akan tidur. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai good morning, good evening, good afternoon, atau good night, kapan kita menggunakannya, nanti akan kita bahas di akhir pembelajaran. Okay? When he says to you, see you, you have to respond, see you. Or when he says to you, see you later, you have to answer it, see you later. Or when he says, see you tomorrow, you have to say, see you tomorrow. Or you have to say, see you. Jadi, ketika lawan bicara kalian itu mengucapkan salam perpisahan, see you, maka kalian jawab, see you. Atau, ketika lawan bicara kalian itu mengucapkan, see you later, kalian harus menjawab, see you later. Dan ketika lawan bicara kalian mengucapkan, see you tomorrow, kalian juga harus menjawab, see you tomorrow. Atau, kalian jawab singkat saja, lawan bicara kalian itu mengucapkan see you later, see you tomorrow, kalian hanya menjawab see you, itu juga sudah boleh. Atau kalau dalam bahasa slangnya, bahasa slang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak bahasa gaul gitu, kalian bisa mengucapkan see ya. Nah, ini sambil kalian coba praktekkan ya, kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, kita sudah dapat 4 expressions. Oke, kita lanjut lagi. When he says, I'll talk to you later, aku akan bicara denganmu nanti, you have to respond, sure, see you later. Tentu, sampai jumpa nanti. Gitu ya. Nah, untuk kata I'll ini berasal dari kata I will, jadi disingkat I'll. Jadi, kalimat I'll talk you later ini sama dengan kalimat I will talk you later. Kemudian ada
Good luck. Semoga beruntung. Kalian jawab dengan thank you. Terima kasih. And then for the last one, when someone says take care, you have to say you too. Artinya jaga diri atau hati-hati. Nah, dijawab ya kamu juga ya, gitu. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian pause video ini, ambil buku catatan kalian, kemudian kalian catat daftar leave taking dan response-nya. Jadi, kalian buat 2 kolom. Kolom yang pertama berisi leave taking dan kolom yang kedua berisi response-nya. Jika sudah selesai, silakan kalian klik tombol play lagi. Okay, here are some situations that you can use the expressions of leave taking. Baik anak-anak, kalau kalian perhatikan, berikut ini merupakan beberapa situasi yang pada umumnya akan menggunakan ungkapan berpamitan. Picture number 1. You will say goodbye to your friends when you leave school. See you tomorrow, guys. Sampai jumpa besok, teman-teman. See you, take care. Sampai jumpa, hati-hati ya. Okay, now, let's try to practice. Repeat after me. Nah, sekarang saatnya kita untuk latihan. Silakan kalian ulangi setelah ibu ya. Kita mulai dari gambar nomor 2. I have to rush. Bye. See you this afternoon. See you later. Take care. Artinya, aku buru-buru. Dadah. Sampai jumpa nanti siang ya. Sampai jumpa nanti. Hati-hati. Okay, now picture number 3. Goodbye Siti, Benny. Take care. See you on Sunday. Goodbye Mom. See you on Sunday. Goodbye Mrs. Ahmad. Picture number 4. Bye Udin. Get well soon. Bye Udin. Wish us luck, okay? Sure. Bye Benny, Edo. Good luck. See you next Monday. Okay, good. Thank you, class. I'm sure you have doing your best. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Okay, now let's try to complete the following conversation. Nah, sekarang saatnya kita coba untuk melengkapi percakapan berikut. Conversation number 1. What should Edo says to take leave his mommy? When she responds, bye Edo, take care, see you later. Apa yang seharusnya dikatakan Edo untuk berpamitan dengan ibunya ketika ibunya menjawab, dadah Edo, hati-hati ya, sampai jumpa nanti. Nah, bagi kalian yang sudah menjawab benar pada latihan pertama tadi, great job! Now, I want you to do the next exercise. We have 2 questions based on the picture number 3 and picture number 4. Jadi, ibu punya 2 pertanyaan, dan 2 pertanyaan ini berdasarkan gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Question number 1. Pertanyaan nomor 1. In the picture number 3, what does the boy's father says when he leaves his room? Pada gambar nomor 3, apa yang dikatakan ayahnya anak laki-laki tersebut ketika dia meninggalkan kamar? Silakan langsung dijawab ya. Jawaban kalian ditulis di buku catatan. Question number 2. In the picture number 4, in what situation
Does the daughter say good night to her parent? Pertanyaan nomor 2, pada gambar nomor 4, pada situasi apakah si anak perempuan mengucapkan good night kepada orang tuanya? Silakan kalian jawab dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Baik anak-anak, dari materi greeting sampai materi leave taking yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu dan hari ini, adakah dari kalian yang masih bertanya-tanya, kapan kita pakai good morning? Kapan kita pakai good afternoon? Kapan kita pakai good evening? Kapan kita pakai good night? Jamnya jam berapa aja itu? Nah, kali ini Ibu akan sedikit menyampaikan materi time, materi waktu. Tapi hanya dasarnya aja ya, nggak keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti akan kita bahas di chapter berikutnya. Okay, first of all, we have to know about the time signal. That is AM and PM. If you live in United States, Canada, or Australia, you will use this time signal for 12-hour system. Jadi, format waktu atau time signal AM dan PM ini hanya digunakan untuk negara-negara yang menggunakan angka 1 sampai angka 12 untuk menyatakan jam. Contohnya Canada, United States atau Amerika, dan juga Australia. Ya, AM artinya antemeridium. Antemeridium ini sendiri adalah bahasa Latin yang berarti before midday atau before noon, sebelum siang hari. The time signal AM starts from 12 AM or 12 midnight until 11:59 in the morning. Jadi untuk format waktu AM dimulai dari jam 12 malam atau tengah malam sampai jam 11:59 atau 1 menit sebelum jam 12 siang. Untuk selanjutnya PM, post meridium, yang artinya after midday atau after noon, setelah siang hari. The time signal PM starts from 12 PM or 12 midday or 12 noon until 11:59 PM. Jadi untuk format waktu PM ini sendiri dimulai dari jam 12 siang sampai jam 11:59 malam. Jadi 1 menit sebelum tengah malam. Okay class, I think you have already understand and mastered about the time signal AM and PM. Ya, gue yakin kalian sudah jago, sudah paham tentang penggunaan format waktu AM dan PM. Ta-da! Good morning! Morning means the beginning of day. It starts from dawn to midday. Morning berarti awal mula hari. Mulai sejak dini hari, yaitu saat cahaya matahari muncul sebelum matahari terbit, sampai tengah hari. Or from midnight to noon, atau lebih tepatnya after 12 midnight to 11:59 in the morning. Nah, bagaimana dengan jam 12 siang? Jam 12 siang biasa kita sebut dengan 12 midday atau 12 noon. Okay, next. When do we use the expression of good afternoon? Kapan kita menggunakan ungkapan good afternoon? Afternoon is the time which starts from noon until evening. Or it can be states after 12 o'clock and ends when the sun goes down. Jadi, afternoon adalah waktu yang dimulai sejak waktu siang sampai waktu senja. It may start from 12:01 p.m. until 4:59 p.m. Yaitu sekitar jam 12 lebih 1 menit di siang hari sampai jam 4 lebih 59 menit di waktu sore. Yups, here is the last one. When do we use the expressions of good evening and good night? Kapan kita menggunakan ungkapan selamat malam? Menggunakan good evening atau good night. Evening is a part of day from dusk to bedtime. Jadi, evening dimulai sejak terbenamnya matahari sampai waktu menjelang tidur.
Kira-kira kapan matahari mulai terbenam? Yaitu sekitar pukul 5 sore sampai pukul 6 sore. Nah, sesaat setelah pukul 6 dan seterusnya selama kita belum tidur, itu masih kita sebut sebagai evening. So, when do you use the expressions of good night? Kapan kita menggunakan ungkapan good night? Actually, night is a time from dusk to dawn when no sunlight is visible. Sebenarnya, malam adalah waktu dari mulai senja hingga dini hari ketika tidak ada cahaya matahari. When we're talking about greeting and leave-taking, night is a time to bed, so it usually called as a bedtime. Jadi, kata night atau good night biasa kita gunakan ketika kita akan tidur. So, when you are going to sleep at 9 p.m., now it can be called as the night time. Okay, here is the end of our class. Thank you very much for your attention. Keep up good work and I will see you next time. Bye-bye.